লক্ষ লক্ষ টাকার সাইবার প্রতারণা, গ্রেপ্তার এক ধৃত যুবকের নাম ইমতিয়াজ চৌধুরী, গলসির শিবনুড়ি এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, বুদবুদের আজাদ পল্লীতে ঘর ভাড়া নিয়েই চলত এই প্রতারণা চক্র। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ হানা দেয়। উদ্ধার হয় বেশ কয়েকটি মোবাইল ও একাধিক নথি। গ্রেপ্তার করা হয় যুবককে। सनातन गौड़ाई 99 न्यूज बांग्ला बुधबुद। मिलावटी और रंगी हुई सब्जियों से बचिए। अब कुल्टी में बाजार से भी सस्ती, शुद्ध और ताजी सब्जियां पूरे भरोसे के साथ। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे कार बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। रितेश ट्रेडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, इस रानी ताला नियर एडिशनल कमिश्नर ऑफिस, कुल्टी, जिला पश्चिम वर्धमान। मोबाइल नंबर 9332006195। আপনারা দেখছেন 99 নিউজ বাংলা। বদলাবো আমরা।